हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो खौफ के मारे कांप रहे थे। युमसुक ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था, क्या नहीं कहा? अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जो कुछ तुमने माउंट हुआ फिरके से लिया है वो वापस छोड़ दो। आउटर डिसाइपल्स ये सुनकर अंदरूनी तौर पर हिल गए और सोचने लगे, क्या वाकई हेवनली थंडर लीडर के मार्शल आर्ट्स ख़त्म हो गए? वो इतनी दूर से किसी का कोर तबाह करने के काबिल है? क्या ये वाकई मुमकिन है? युमसुक ने उनकी तरफ देखकर ऐलान किया, माउंट हुआ फिरके के असूल नंबर 17। पहला हिस्सा, जो आउटर डिसाइपल्स माउंटेन व फिरके के मार्शल आर्ट सीखते हैं वो कभी भी इस एहसान को नहीं भूलेंगे। दूसरा हिस्सा, वो मेन फिरके का एहतराम करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे जिसने पहाड़ों में सख्त मेहनत से उनकी ट्रेनिंग करवाई। यह सुनकर तमाम आउटर डिसाइपल्स हैरत में पड़ गए। युमसुक ने अपनी बात जारी रखी, क्या तुम्हें मालूम है कि इसके पीछे का क्या मतलब है? माउंट हुआ एक ताउस फिरका है जहां हमें दुनिया से कट कर खुद को ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग के लिए वक्फ करना होता है। दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर्स ये बातें सुनकर खुशी से चमकती हुई आंखों के साथ दिल में युमसुक का एहतराम करने लगे। युमसुक गुस्से से भरे लहजे में बोलता, क्या तुम्हें मालूम है कि माउंट हुआ फिरका अब कैसी हालत में है? हम पूरा दिन खेतों में जड़ी बूटियां और पौधे बेचने में गुजार देते हैं क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमारे पास मुनासिब खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम भूखे पेट के साथ लैम्प के नीचे मेडिटेशन करते हैं और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए पत्थर की लालटीन का इस्तेमाल करते हैं। ये वही अजीम फिरका है जिसने तुम सबको ट्रेनिंग दी थी। फिर वो उनकी तरफ इशारा करते हुए हुक्म देता है, अपने सर उठाओ। तुम्हारे सर झुके हुए क्यों हैं? क्या तुमने कुछ गलत किया है? सर झुकाना और खामोश रहना किसी और के लिए छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि माउंट हुआ फिरका बाहर की दुनिया के आउटर डिसाइपल्स को क्यों कबूल करता है? ये इसलिए है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए मदद की जरूरत है, खाने, कपड़े और रहने की जगह के लिए। युमसुक का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। हमने आउटर डिसाइपल्स इसलिए कबूल किए ताकि हमें वो सहूलत मिल सके जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए थी। सादा लो और मासूम ताउस्ट पैसे के लिए भीख मांगने के काबिल नहीं होते। इसीलिए फिरके के कवानीन में दर्ज है कि आउटर डिसाइपल्स फिरके की मेहरबानी को कभी ना भूले, फिरके का एहतराम करे और उसकी हिमायत करे। ये बातें सुनकर जेड पैलेस मास्टर दिल ही दिल में सोचता है, ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा ग्रेट एल्डर ने। युमसुक ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग माउंट हुआ के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हो, पैसा कमाते हो और अपना पेट भरते हो, लेकिन फिरके के लिए कुछ वापस करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम लोग बेशर्म हो, बेजमीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमें धोखा देने की? जिन्होंने तुम्हें खाने को दिया, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। क्या तुम सब दुनिया के सामने एक दाग नहीं बने? क्या तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? आउटर डिसाइपल्स ये सब सुनकर शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। फर्स्ट क्लास डिसाइपल्स एहतराम और खुशी से युमसुक की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एल्डर वांग दिल पर हाथ रखकर खुशी से सोच रहा था। उसने जो कुछ कहा वो वाकई दिल को छू लेने वाला था। युमसुक एल्डर वांग की तरफ देखते हुए कहता है, बोंग। जब कोई जवाब नहीं आया तो युमसुक गुस्से से चिल्लाकर दोबारा कहा, बोंग। एल्डर वांग हैरत से जवाब देते हैं, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? युमसुक सख्त लहजे में कहता है, आपके अलावा और किसका नाम बोंग है? ये सुनकर एल्डर वांग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ग्रेट एल्डर, मैं ही हूँ। युमसुक हुक्म देता है, पवेलियन में कागज और ब्रश तैयार करे। एल्डर वांग थोड़ा उलझन में पूछता है, माफ करना, क्या कहा? युमसुक बेसब्री से जवाब देता है, आप फाइनेंस के इंचार्ज हैं और फिर भी आप इतने ही बेखबर हैं। आपको उन लोगों के नाम लिखने की ज़रूरत है जो पैसे देते हैं ताकि हम इन्हें वापस भेज सके। ये सुनकर एल्डर वांग खुशी से झूमते हुए कहता है, हाँ मैं बस यूं ही करूँगा ग्रेट एल्डर। युमसुक फिर आउटर डिसाइपल्स की तरफ रुख करते हुए कहता है, सब लाइन में खड़े हो जाओ। फिर वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम सब जल्दी घर वापस नहीं जाना चाहते? हमें पैसे दो और फौरन वापस जाओ। एक वक्त में एक पैसे दो ताकि गड़बड़ ना हो। ये कहकर युमसुक वहां से चला जाता है। उसी दौरान फिरके में एक आवाज गूंजती है, जो डिसाइपल्स फिरके की हिफाजत कर रहे हैं वो शाम 5 बजे दरवाजा बंद कर देंगे। जो लोग उस वक्त तक यहाँ मौजूद होंगे वो सिर्फ फिरके के ग्राउंड पर सो सकते हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो अपनी जिंदगी खो बैठेगा। ये सुनकर आउटर डिसाइपल्स में हड़बड़ी मच जाती है। एक डिसाइबल घबरा कर कहता है, मैं पहले जाऊंगा। दूसरा कहता है, नहीं मैं पहले जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथर्न ब्लेड ट्रोप्स के कैंप का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ दो अफराद आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला शख्स कहता है,
میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ماؤنٹین ہوا فرقہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ فرقہ کبھی 6 عظیم فرقوں میں سے ایک تھا اور پہاڑی تلوار کی 5 فرقوں میں سب سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو انہیں کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسرا شخص جواب دیتا ہے، یہ سب بہت پہلے کی بات ہے، وہ اب تک گر چکے ہیں، اب صرف ان کی ماضی کی شان باقی ہے۔ پھر ہمیں پہلے شخص کا تعارف کرایا جاتا ہے، ساؤتھن بلیڈ ٹروپ کے حکمت عملی کے ماہر اور انصاف پسند بلیڈ سیماگون۔ سیماگون کہتا ہے، اس کے باوجود سوارڈ گوڈ کا وجود ایسی چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ دوسری طرف دوسرا شخص کا تعارف کرایا جاتا ہے، ساؤتھن اینڈ بلیڈ گروپ کے سیکنڈ ان کمانڈ یو یانگ جک۔ یو یانگ جک کہتا ہے، سچ میں مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ سیماگون جواب دیتا ہے، لیکن ان کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو بیرونی شاگرد ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان سے منہ موڑ لیں گے۔ یانگ جک کہتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی کوئی منصوبہ ہے۔ یانگ جنگ مزید کہتا ہے، ماؤنٹین ہوا فرقہ اب وہ اثر نہیں رکھتا جو پہلے تھا، یہاں تک کہ نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن بھی ان پر توجہ نہیں دیتا۔ اگر وہ کسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن اسے برداشت نہیں کرے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ کوئی ہنگامہ نہ کیا جائے اور ماؤنٹین ہوا فرقے کو سب سے پہلے اقدام اٹھانے دیا جائے۔ سیماگون کہتا ہے، ماؤنٹ ہوا فرقے کو ساتھ ملانے سے ساؤتھن بلیڈ ٹروپس کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہیں نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمارے لیے شمال اور دریائے یانگزی کے پار کے درمیان ایک پل بن سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مکمل طور پر ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ یانگ جنگ حیرت سے کہتا ہے، یہ حیران کن ہے، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کچھ اتنا سخت کہیں گے، لیکن اگر ہم ماؤنٹین ہوا فرقے کے ساتھ گڑبڑی کرتے ہیں تو کیا چلاک نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ نہیں کرے گا؟ سیماگون پر اعتماد لہجے میں کہتا ہے، ہمیں خود کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن نے ماؤنٹ ہوا فرقے پر حملہ کیا تو ہمیں ان کے گرنے کا لطف اٹھانے کا موقع ملے گا اور حملے کے تمام تفصیلات نارتھن سوارڈ ایسوسی ایشن کو بھگتنا ہوں گے۔ یانگ جک کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے بتائیں کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ سیماگون مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں دونوں منصوبے استعمال کرنے ہوں گے۔ یانگ جک حیرانی سے کہتا ہے، لیکن دونوں منصوبے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہم ان پر ایک ساتھ کیسے عمل کریں گے اور اس کے منصوبہ بندی کون کرے گا؟ سیماگون پر اعتماد سے کہتا ہے، یہ کام کرے گا، ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں نائب ٹروپ لیڈر کی مدد حاصل ہو۔ سین واپس ماؤنٹ ہوا فرقے کی طرف آتا ہے جہاں آؤٹر ڈسائپلز کی ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ ایک شاگرد آ کر کہتا ہے، مشاورت جلدی ہی شروع ہونے والی ہے، اس لیے رقم پہلے سے تیار رکھے، چونکہ یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، ہر شخص کو صرف 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ ایک آؤٹر ڈسائپل فکر مند لہجے میں کہتا ہے، ہمارے پاس کتنا ہے؟ ہمیں کتنا دینا ہوگا؟ کیا کرے؟ وہ ہم سے بالکل کتنی رقم مانگیں گے؟ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا ڈسائپل کہتا ہے، اپنی آواز دھیمی رکھو، اور وہ ڈسائپل ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ پہلا ڈسائپل کہتا ہے، کیا ہوا؟ کیا تمہاری ہمت جواب دے گئی؟ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے گھورنے لگتے ہیں۔ سائڈ پر کھڑا ایک اور ڈسائپل صورتحال دیکھ کر کہتا ہے، یہ دونوں آئس پلم ماؤنٹین مینر کے بھائی لگتے ہیں۔ لال کپڑوں والا لڑکا اپنے بھائی سے کہتا ہے، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میرا یہاں زیادہ دیر رکنے کا کوئی ارادہ نہیں، چاہے ایک دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بس وہی دے دیتے ہیں جو یہ مانگتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، بیوقوف، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ صرف چند سکے مانگیں گے؟ مین فرقہ رقم دیکھنا چاہتا ہے اور وہ معمولی رقم نہیں ہوگی۔ لال کپڑوں والا لڑکا ہنستے ہوئے کہتا ہے، اگر چند سکے کافی نہیں تو ایک بڑا دے دیتے ہیں، شاید یوں ہی کافی ہوگا، یا پھر ہم ان کے لیے ایک پرومس لیٹر لکھ دیتے ہیں، یہ اتنا برا خیال نہیں۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایک بار کہنے پر مان جائیں گے؟ انسان ہمیشہ مزید مانگتا ہے۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد نیلے کپڑوں والا لڑکا اپنے بھائی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہم پرومس لیٹر لکھتے ہیں تو ہمیں رقم دینی ہوگی، اگر ہم انہیں لیٹر دے کر کہیں کہ رقم دیں گے تو یہ مختلف ہوگا، اس معاملے سے انہیں فوراً کچھ نہیں ملے گا، ہمیں اپنے قبیلے کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا، پھر ہم انہیں ایک تحفہ میل کے ذریعے بھیج دیں گے جس سے ہماری اچھی نیت ظاہر ہو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے اور کہتے ہیں، یہ زبردست آئیڈیا ہے۔ اگلے سین میں وہ دونوں یمسک کے سامنے پہنچتے ہیں۔ یمسک ان سے سخت لہجے میں کہتا ہے، تم دونوں میں سے ایک یہاں رکے گا۔ یہ سن کر دونوں بھائی حیران رہ جاتے ہیں۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا فوراً کہتا ہے، گریٹ ایلڈر، مائدہ تو یہاں ہے۔ یمسک غصے سے جواب دیتا ہے، لہٰذا تم دونوں میں سے ایک یہاں رہے گا جب تک کہ دوسرا رقم لے کر نہ آئے۔
لال کپڑوں والا لڑکا گھبرا کر کہتا ہے، گریٹ ایلڈر، یہ ایک معاہدہ ہے جو ہمارے قبیلے کے نام کے تحت لکھا گیا ہے۔ آئس پلم ماؤنٹین مینر ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یمسک سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہتا ہے، میں اس پر کیسے بھروسہ کروں؟ دونوں بھائی چونک کر پوچھتے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یمسک ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہم ایک دوسرے کو اتنا نہیں جانتے کہ کاغذ کے اس ٹکڑے پر بھروسہ کر سکے۔ وہ دونوں یہ سن کر حیران رہ گئے لیکن کچھ نہ بولے۔ یمسک سوچتے ہوئے کہتا ہے، ان پیارے چھوٹے بندروں کو دیکھو، آئے آپ کو میری ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈانس کرتے اور انجوائے کرتے دیکھے۔ پھر یمسک آواز میں غصہ اور حکم کے ساتھ کہتا ہے، ابھی فیصلہ کرو کون رکے گا؟ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، تم ٹھہرو، نہیں تم ٹھہرو۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا غصے سے کہتا ہے، کیا تم اپنے بڑے بھائی کے الفاظ کی مخالف کرنے کی ہمت کرتے ہو؟ لال کپڑوں والا لڑکا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، یہ موسیقی خیز ہے، میں کیوں رہوں؟ کیوں نہ تم رہو؟ تمہیں پادری بن کر قبیلے کی تعلیم دینے کی سخت ذمہ داری ملی ہے۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا اسے جواب دیتا ہے، اگر تم اگلے لیڈر ہو تو تمہیں کردار ادا کرنا ہوگا اور ایک بے مثال بن کر آگے بڑھنا ہوگا۔ یمسک کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، تم لوگ بہت شور مچا رہے ہو، تم دونوں ہی رہو گے۔ دونوں بھائی یہ سن کر خاموش ہو گئے لیکن ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ پھر یمسک انہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگلا کون ہے؟ نیلے کپڑوں والا لڑکا فوراً کہتا ہے، 1 منٹ انتظار کرو سوارڈ گارڈ۔ لال کپڑوں والا لڑکا یہ دیکھ کر ہنستے ہوئے سوچتا ہے، دیکھو اسے بحث کرتے ہوئے، کوئی بھی صورتحال نہیں ہے کہ میں خود یہاں رہوں گا۔ پھر وہ اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، چلو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے گریٹ ایلڈر۔ نیلے کپڑوں والا لڑکا اپنے بھائی سے غصے میں کہتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ابھی جانے دو۔ یمسک جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے اگلا۔ پھر ہمیں ہونگ واسن کو دکھایا جاتا ہے جو یمسک کو دیکھ کر جھک کر سلام کرتا ہے۔ ایلڈر وہاں کچھ دیکھ کر کہتا ہے، وہ ہانگزو کی ون ہارٹ مارشل اکیڈمی سے ہے، وہ 3 نسلوں سے ماؤنٹ ہوا فرقے کے خارجی شاگرد رہے ہیں۔ ہونگ واسن سوچتا ہے، آئے پرسکون رہے، میں اسے خاموشی سے پیسے دے دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ یمسک اسے دیکھتے ہوئے سوچتا ہے، مارشل آرٹ اکیڈمی، اس کی بنیاد پر یہ مکمل طور پر تاریخ پہلو پر ہے۔ حالانکہ پھر وہ کہتا ہے، کیا مارشل اکیڈمی میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہونگ واسن جواب دیتا ہے، جی ہاں، کیونکہ میرے والد ہانگزو میں مقامی ہے اور وہاں بہت مقبول ہے، ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ یمسک کہتا ہے، تو آپ کتنے دینے جا رہے ہیں؟ ہونگ واسن ایک لفافہ ٹیبل پر رکھتا ہے جسے ایلڈر وانگ اٹھا کر دیکھتا ہے اور حیران ہو کر کہتا ہے، کیا 200 سلور نیانگ؟ ہونگ واسن کہتا ہے، میرے والد نے ذاتی طور پر آنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے خود کو ملامت کیا کیونکہ وہ بستر پر بیمار ہے، اگرچہ یہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ ایلڈر وانگ آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہتا ہے، اگرچہ یہ زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے۔ یمسک سوچتا ہے، ایک معمولی مارشل اکیڈمی اتنے زیادہ 200 سلور نیانگ دے رہا ہے۔ ہونگ واسن پھر جھک کر کہتا ہے، تب میں اپنی چھٹی لے لوں گا۔ یمسک فوراً کہتا ہے، وہیں رک جاؤ، تم پیچھے رہو۔ ہونگ واسن پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور نرمی سے پوچھتا ہے، گریٹ ایلڈر، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ یمسک جواب دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں۔ ہونگ واسن اسے چیخ کر کہتا ہے، گرینڈ ایلڈر۔ یمسک اپنے کان میں انگلی ڈالتے ہوئے کہتا ہے، اگر آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیسے دیتے ہیں تو یہ کوئی مزہ نہیں ہے کیونکہ یہ صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ ہونگ واسن حیران ہو کر پوچھتا ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یمسک کان سے اپنی انگلی نکال کر اس پر پھونک مار کر کہتا ہے، اگلا کون ہے؟ اب سین شفٹ ہوتا ہے، اب ہمیں اس شخص کو دکھایا جاتا ہے جس شخص کا یمسک نے انرجی کور کو تباہ کیا تھا۔ نیند سے ہانپتے ہوئے اٹھتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ وہ دوسری طرف دیکھتا ہے اور اب ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جہاں ایک ڈسائپل میڈیشن کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اگرچہ آپ کو کچھ اندرونی چوٹیں آئی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے پھر ہڑبڑا کر کہتا ہے، یہ میرے یہاں ہونے کا وقت نہیں ہے۔ شاگرد کہتا ہے، کیا غلط ہے؟ کیا آپ گریٹ ایلڈر کے ساتھ لڑائی لڑنے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص دانت پیستا ہے۔ پھر ڈسائپل آگے کہتا ہے، اس بار یہ آپ کی بے ہوش ہونے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ڈر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاؤں گا؟ پھر وہ دروازے کو لات مار کر باہر جاتا ہے جسے ڈسائپل دیکھ کر کہتا ہے، گریٹ ایلڈر کا مزاج واقعی گندا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ باہر اسے پیچھے سے آواز آتی ہے، ہال لیڈر، ہال لیڈر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ہال لیڈر ان سے غصے سے کہتا ہے، تم لوگ یہاں کس چیز کے لیے کھڑے ہو؟ تم قابل رحم احمق ہو۔ یہ سن کر وہ جھک کر معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہال لیڈر ان سے کہتا ہے،
चुप रहो और मजाकिया अंदाज में चलते हुए वहाँ से जाता है, जिसे देख कर वो डिसाइपल कहते हैं, हाल लीडर आप कहाँ जा रहे हैं? हाल लीडर जाते हुए कहता है, बाकी डिसाइपल्स को हासिल करो। फिर वो संजीदा चेहरे के साथ युमसुक के पास जाता है। गार्ड उसे रोक कर कहता है, वहीं रुक जाओ। हाल लीडर युक आप नहीं जा सकते। हाल लीडर उसे साइड पर करते हुए कहता है, दफा हो जाओ, और दरवाजे पर लात मारता है। अंदर युमसुक उसे देख कर जमाई लेते हुए कहता है, आप दोबारा? वो युमसुक को गुस्से से घूर कर देखता है। युमसुक अपना प्रेशर जारी करता है और कहता है, अपना सर नीचे करे। प्रेशर की वजह से वो अपने घुटने टेक देता है और कांपने लगता है और सोचता है, वो कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं डील कर सकता हूँ। युमसुक उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्या आपने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा? आप कुछ खून खराबा करना चाहते हैं? फिर वो डरते हुए झुक कर कहता है, बराए करम मुझे माफ कर दे ग्रेट एल्डर। युमसुक सांस छोड़ते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आप गलत हैं। हाल लीडर कहता है, फिर इस सूरत में आपने मुझे माफ कर दिया। युमसुक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, तुम भी पीछे रहो। हाल लीडर हैरान होकर कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? युमसुक कहता है, आपको मेरे जरिए निशानजद किया गया है। आपको इस जगह को छोड़ने से मना किया गया है जब तक कि मैं ना कहूँ कि ये ठीक है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है। बाहर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने सर ढांपा हुआ होता है। फिर हमें इस लड़की का तारुफ कराया जाता है, ओक्टालोटस फिरके की अगली लीडर बेक्सुरोंग। वो अंदर युमसुक को देख कर सोचती है, वो शख्स वॉर्ड गॉड है। माउंट हुआ सेक्ट ने लोटस 8 सेक्ट के लिए क्या किया है? माउंट हुआ फिरके के पास वॉर्ड गॉड है, उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। फिर युमसुक की आवाज आती है, अगला कौन है? लड़की अंदर दाखिल होकर सोचती है, मैं इसे इसके चेहरे पर बता दूंगी। ओक्टालोटस फिरका माउंटेन हुआ फिरके से अपना रिश्ता खत्म कर लेगा। युमसुक उसे देखकर सोचता है, वुशा घूरती है, इतना ठंडा क्यों महसूस करता हूँ मैं? वो एक काबिल फकर है। लड़की कहती है, हम ओक्टालोटस फिरके। वो इतना ही कहती है। युमसुक उसकी बात काटते हुए कहता है, तुम भी पीछे रहो। लड़की एक बार फिर गुस्से से कहती है, हम ओक्टालोटस। युमसुक कहता है, अगर आप मेरी मुखालिफत करती है तो आपके मार्शल आर्ट्स को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। लड़की अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहीं खड़ी रहती है। युमसुक कहता है, अगला कौन है? सीन शिफ्ट होता है। अब हमें वो डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें युमसुक ने रोका था। वो सब खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद युमसुक वहां आता है और उन्हें देख कर कहता है, क्या तुम लोगों ने कुछ खाया? वो सब युमसुक को घूरने लगते हैं। जेंगप्योंग सोचता है, कमीने ग्रैंड एल्डर को गुस्सा मत दिलाना। एक लड़की युमसुक से कहती है, ग्रैंड एल्डर, दूसरे आउटर डिसाइपल्स तो जा चुके हैं, आप मुझे घर क्यों नहीं भेजते? युमसुक मुस्कुराकर उन दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम बोर हो गए हो? मैंने इन्हें यहाँ खास वजह से रखा है। लड़की हंसते हुए कहती है, आपने इन्हें इसलिए रखा है क्योंकि आप इन्हें सिखाने वाले हैं, है ना? लेकिन मैं तो बहुत निकम्मी हूँ। जेंगप्योंग लंबी सांस लेते हुए सोचता है, सिखाना? मेरे ख्याल में वो सिर्फ इनके मार्शल आर्ट्स पर निशान लगाने के लिए इन्हें रोक रहा है। फिर वो बेक्सुरोंग की तरफ देख कर सोचता है, ये औरत तो बर्फ का मुकम्मल ब्लॉक है, इसके इर्द गिर्द सर्दी जम रही है। फिर वो होंगवासेन की तरफ देखता है और सोचता है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। फिर वो लड़की की तरफ देख कर सोचता है, ये तो लूमड़ी जैसी चालाक है, लगता है ये 3 सबसे अमीर कबीलों की बेटी है। ट्रेजर फाइनेंस विनर। लड़की लूमड़ी जैसी मुस्कुराहट के साथ युमसुक से कहती है, ग्रैंड एल्डर, क्या मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैं पैसे के साथ कितनी मुखलिस हूँ? युमसुक हंसते हुए जवाब देता है, हाँ तुमने दिखाया। 100 गोल्ड नियांग्स का तोहफा कौन भूल सकता है? लड़की प्यार से कहती है, जब मैं वापस आऊंगी तो आपको 300 गोल्ड नियांग्स दूंगी, तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये सुनकर बाकी शागिर्द सोचते हैं, जैसा कि तवक्को थी, ये ट्रेजर फ्लावर फाइनेंस की नुमाइंदा है। 300 गोल्ड नियांग्स पागल कर देने वाली रकम है। युमसुक कहता है, नहीं तुम यहाँ रहोगी। ये सुनकर लड़की का चेहरा बदल जाता है और वो गुस्से से कहती है, क्यों? युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे खुश रखोगी जब तक मैं तुम्हें जाने की इजाजत ना दूं। लड़की गुस्से से कहती है, खुश रखूं? तुम बूढ़े बदतमीज, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से में कंधा मारते हुए चले जाती है। युमसुक उसकी तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, जिससे वो फिसल कर गिर जाती है और दर्द से कराने लगती है। युमसुक उसे देखकर कहता है, ठीक है, जवान होना कभी कभी नापुख्तगी और बेवकूफ़ी का दूसरा नाम है, लेकिन यूं ही तो जवानी का लुत्फ है ना?
जंग पियोंग ये सब देख कर सोचता है ये वही शख्स है जो कह रहा था कि जो भी बगैर इजाज़त जाएगा उसके मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब ये मुस्कुरा कर इसे पसंद कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें डिसाइपल्स को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। उसी दौरान युमसुक नीचे से एक पत्थर उठाता है और उसे उछालते हुए जंग पियोंग की तरफ फेंकता है, फिर ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसे फेंक दो। जंग पियोंग उलझन में युमसुक की तरफ देखता है। युमसुक गुस्से से कहता है अपने हाथ बुलंद करो, जितना मुमकिन हो उतना ज्यादा, फिर उसे शमाल की तरफ आसमान में फेंक दो। फिर वो पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक देता है। युमसुक कहता है अब देखो। उसी वक्त युमसुक हवा में उछलता है और उनकी नजरों से गायब हो जाता है। ये देख कर सब हैरान हो जाते हैं। उसी लम्हे युमसुक उनके पीछे उतरता है। होंगवासुन हैरत से उसे देखता है। सीन युमसुक की तरफ आता है। युमसुक उस पत्थर को अपने हाथों से हवा में उछाल रहा होता है। जंग पियोंग ये देखकर हैरानी से कहता है ओ क्या ये वो पत्थर नहीं है जो मैंने फेंका था। युमसुक जवाब देता है तुमने देखा, ठीक है, अगर तुम मुझसे तेज हो तो इसे आजमाओ। पत्थर को अपने हाथ में मसलते हुए आगे युमसुक कहता है चलो इसे बोरिंग ना बनाएं, दुनिया एक दूसरे की मदद करने और अमन में रहने के बारे में है। यह सुनकर जंग पियोंग का मुंह हैरानी से खुल जाता है और वो सोचता है ये कैसी बात हो रही है अमन में रहने की। ग्रेट एल्डर, लगता है कि आप ही हैं जिन्हें इस असूल पर अमल करने की जरूरत है। सीन एल्डर्स की तरफ शिफ्ट होता है। फर्स्ट एल्डर कहता है हम सबको एक साथ इकट्ठा हुए काफी वक्त गुजर चुका है। दूसरा एल्डर जवाब देता है हम टेंपल के कामों में इतने मसरूफ हो गए कि आपस में मुलाकात का वक्त ही नहीं मिल सका। एक और एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है कि एल्डर वांग काफी मसरूफ है। फर्स्ट एल्डर जवाब देता है ग्रेट एल्डर की वजह से वांग शायद सोने का वक्त भी नहीं निकाल पा रहा होगा। ये सुनकर एल्डर्स हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं है, बचपन से ही वो हमेशा पैसे की बात करता रहा है, क्या ये इसके लिए एक ख्वाब पूरा होने जैसा नहीं है। नॉर्थन हेवनली टेंपल लीडर कहता है सबसे कम उम्र एल्डर अब भी काम में फंसा हुआ है। ये शख्स इतनी उम्र के बाद भी संजीदगी से काम कर रहा है, अब इसे अपनी उम्र के हिसाब से चलना चाहिए। जेड पैलेस मास्टर जवाब देता है तो क्या हुआ, अगर वो थोड़ा नापुख्ता है, अगर वो मुकम्मल तौर पर मिच्योर हो गया तो ये बड़ी परेशानी बन जाएगी, यूं ही तो उसकी खासियत है। नॉर्थन हेवनली टेंपल लीडर हंसते हुए कहता है और आप तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। फर्स्ट एल्डर दिल ही दिल में खुश होकर सोचता है कितनी खुशी की बात है कि सब इतने अरसे बाद इस तरह हंस रहे हैं। जेड पैलेस मास्टर खुशी से कहता है ये सब ग्रेट एल्डर की मेहनत का नतीजा है। ये सुनकर तमाम एल्डर्स हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये सब ग्रेट एल्डर के अजीम काम की बदौलत है। फर्स्ट एल्डर थोड़ा संजीदा होकर कहता है लेकिन ये मसले का परमानेंट हल नहीं है। लोग खुश हैं और पुरसुकून हैं लेकिन ये सब सिर्फ दौलत की वजह से है। एल्डर्स हैरत से पूछते हैं सीनियर भाई आप ये कैसे कह सकते हैं। नॉर्थन हेवनली टेंपल लीडर खांसते हुए कहता है सीनियर भाई माउंट हुआ फिरका एक ईमानदार लेकिन लालची ताउस फिरके के तौर पर जाना जाता है। फर्स्ट एल्डर इन्हें देख कर जवाब देता है क्या तुम जानते हो हमारे फिरके का जवाल पजीर क्यों है। हमारे पास ना पैसा है ना खाना है, क्या यही वजह नहीं कि हम मिसाइल से गुजर रहे हैं। हम सब इंसान हैं और हमें जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है। फिर वो थोड़ी देर खामोश होकर कहता है हमारे ग्रेट एल्डर जो पहले ही बूढ़े हो चुके हैं ये सब बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। ये सब हमारे सेक्ट लीडर ने संभाला था जो अब बीमार है, हमें उनकी जिम्मेदारियों को बांटना होगा। फर्स्ट एल्डर जज्बाती अंदाज में कहता है मुझे 72 साल की उम्र में एहसास हुआ कि मैं ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा हूँ। माउंट हुआ फिरके को अब बदलना होगा, हमें अपनी माजी की गलतियों का अजाला करना होगा और माजी को शान को वापस लाना होगा। फिर वो पुरजोश होकर कहता है अब से माउंट हुआ फिरका मुकम्मल तौर पर तब्दील होगा। युमसुक छत से उनकी बातें सुनते हुए मुस्कुराता है और कहता है ये पुराने टाउस्ट कितने मेहरबान हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इन ऑर्थोडॉक्स कमीनों की तारीफ करूंगा। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है जिंदगी वाकई अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भरी होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।